नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। राज्य में वर्तमान जारी रही वर्षा एथिपाई अनेक जिले किसी अंचल बन्या परिस्थिति उपजी अनेक स्थान में बहुत लोक पानी घेर रही बन्या परिस्थिति जो पिला पाठपढ़ा स्कूल बाधाप्राप्त होती वर्तमान बन्यांचल पहुंची गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड यही बन्यांचल पहुंची पिला पाठपढ़ा संपर्क में तदारख करमी सुविधार पाठपढ़ा हो पार एने समीक्षा बन्या स्थिति तदारख कर जिलापाल निष्पत्ति नेबे जिलापाल सहित गणशिक्षा मंत्री आलोचना करछंती जेउठी अधिक बन्या अंचल सेठी स्कूल बंद रहिबो जिलापालक ऊपर बन्यांचल पिलामानक पाठपढ़ा दायित्व तेबे चलित वर्ष अधिक वर्षा होइथिबा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग एने कोरापुट जिला प्रशासन पक्षर कंट्रोल रूम खोल जाइछि सबु ब्लॉक तहसीलदार कंट्रोल रूम खोलिया पई कि सरकार सूचना देइछंती। पुरी विमान बंदर को झटका आपत्ति उठाइला केंद्र जंगल परिवेश मंत्रालय स्थगित रहिला जंगल जमी अधिकरण अनुमोदन विदेशी पक्षी और ऑलिव रिडल को सुरक्षा दृष्टि रखी निष्पत्ति नियाजिबो तेबे 13,000 गछ काटिबाकु नै आपत्ति उठाइला केंद्र जंगल और परिवेश मंत्रालय मे 5 रे विमान बंदर पई मिलिथिला अनुमोदन बेसामरिक चलाचल मंत्रालय अनुमोदन देइथिला तेबे कुआ जाउछि 471 हेक्टर जमी रे विमान बंदर होइथांता किंतु सेथिरे प्राय 28 एकर जमी रहिछि। केंद्र सरकारी कर्मचारी पई खुशी खबर बड़ उपहार देबे मोदी सरकार पुणी थरे एक बड़ उपहार देबा पई जाउछंती केंद्रीय कर्मचारी मानक पई जुलाई 2025 रु 4% डीए वृद्धि करिवे या सहित महंगा भत्तार वर्तमान 55% रु 59% को मध्य वृद्धि पाइब बोली कुआ जाउछि। खूब शीघ्र जमाकारी को मिलिबो चिटफंड टंका समस्त चिटफंड क्षतिग्रस्त को टंका दियाजियो बोली कहिले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामंत क्षुद्र जमाकारी हुंतु बा बड़ जमाकारी 10,000 टंका हेउ बा 10 लाख टंका हेउ समस्त टंका मिलिबो पर्यायक्रमे जमाकारी को टंका फेरस्त हो बोली कहछन्ती बीजेपी राज्य सभापति 5 लाख पाखापाखि जमाकारी तालिका होईची एबे भी प्रमाण हेले तदारख कर टंका दिया जिवो जहाँ संकल्प दियाଯାଇଛି ताहा पूर्ण करा जिवो बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामंत कहते तेबे कुआ जाउछि गत वर्ष रे 1,26,137 जन को मध्य 47 कोटी टंका फेरस्त होईची आ एथर मध्य खूब जल्दी टंका फेरस्त हो बोली कुआ जाउछि। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा पुरी आ पौरांचल मान्यता रहिबो नाही एणिकी महानगर निगम हेबो जगन्नाथ धाम पुरी पवित्र रथयात्रा अवसर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती ता सहित श्री जगन्नाथ संग्रहालय गंताघर एवं गवेषणा केन्द्र मध्य हेबो श्री जगन्नाथ संस्कृति किंबदंती इतिहास रे हेबो प्रचार प्रसार ओडिया अस्मिता को गुरुत्व दिया जिवो नागरिक मानक सुविधा सुजोग जोगाई देबा सांगको बहुविध सेवा एवं पर्यटक द्वारा विराट सकारात्मक परिवर्तन नहीं लक्ष्य रखिंट सरकार एने कि आज लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसेंती 2036 सुधा पुरी हेबो सुंदर सबुज एवं विकसित पुरी बोली कहिसेंती। तबे आउ गोटे बड़ खबर जोटा आपण माने जानिबा मध्ये दरकार केवल कॉलिंग बेल मारिला ओटीपी मागिला आ घरे पसी दुष्कर्म मध्ये कला सेल्फी नहीं लेखिला मु पुणी आसीबी आपण माने सुनिले मध्ये आश्चर्य होई जिवे घरे पसी युवती को दुष्कर्म होईची एभली एबे डेलीवरी बॉय माने करूचंती तबे हाथे रखुचंती गोटे स्प्रे घरे केही नथिबा बेले सीधा पोछचंती घरे तबे एभली एक घटना घटची पुलिस सूचना मुताबिक अभियुक्त करे डेलीवरी बॉय प्रथमे घर कॉलिंग बेल देइथिला युवती आसिया पर ओटीपी देबाकू कहिथिला युवती जनक जेतेबेले घर भीतर को पुणी पसी मोबाइल आनिया पई जाइथिले ओटीपी आनिया पई सेही समय युवक जनक घरे पसिथिला आ दुष्कर्म करिवा पई फास्ट स्प्रे पकेइथिला युवती जनक बेहोश हेबा परे दुष्कर्म करी सेठारे गोटे सेल्फी नहीं लेखिथिला मु पुणी थरे आसीबी तबे एभली घटना घटची आपण माने सुनिले मध्ये आश्चर्य होई जिवे एभली घटना घटची दिल्ली रे सेपरि गणमाध्यम रिपोर्ट मुताबिक युवती जनक फोन ने निज सेल्फी मध्ये पुलिस के देखाइछि पुलिस राजकुमार सिंधे ए नै कि मध्ये तदंत चलाइछंती 22 वर्षीय युवती फ्लैट रे एका रहउथले जहा फल एभली मध्ये घटना घटची तेबे एभली डेलीवरी बॉय पेपर स्प्रे मारी लोक बेहोश करी ताको टंका फंका सब लूट करी शेष रे एभली मध्ये काम केतळे करूचंती आपण माने मध्ये सतर्क होई जांतु।
प्रथम थर पर कि बीजेपी रे महिला मुखिया बीजेपी को मिल पारे प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रेस रे 3 जनकर नाम मध्य अछि। तेबे हुआ जाउछि बीजेपी एबे महिला अध्यक्ष बाछिबो। जेपी नड्डा कार्यकाली शेष होइतिला पुणी वर्षे बढ़ा जाइतिला निर्वाचन पाई। एथिरे रेस रे रहिसेंति 3 जन महिला नेत्री जा प्रथम थर पई अध्यक्ष हेबे। तबे नंबर 1 रे आछुंते निर्मला सीतारमण जे कि वर्तमान अर्थमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री भावे परिचित। ता सहित आउ 2 जनकर नाम मध्य अछि जहा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु बोली कुआ जाउछि। तबे ए ना कि अपेक्षा करिसेंति किए हेबो प्रथम महिला अध्यक्ष। बाटरे आंबुलांस खराब हैला आउ युवक जनकर मध्य मृत्यु होइगला। तेबे बाटरे आंबुलांस खराब होई जिबार चालीगला युवक जीवन। सूचना मुताबिक रोगी को नहीं जाउता बेले हठात घाटी खराब होइगला 108 आंबुलांस। अधा बाटरे अटकी रही असह्य जंत्रणा छटपट हेउचंती 20 वर्षीय युवक। पुओ को बचाइबा पई रास्ता रे जाउथुवा गाड़ीटी साहाय्य मागिथिले परिवार लोके। हेले राति बेसी होइतिबारु बाटरे कोनोसी गाड़ी अटकिला नाही। एभली स्थिति रे दीर्घ 3 घंटा धरी युवक आंबुलांस भितर पड़ी रही। शेष में अन्य एक आंबुलांस युवक को हॉस्पिटल नहीं। मात्र दुखर विषय जे मेडिकल पहुंचबार 1 घंटा पूर्व युवक मृत्यु हो सारी। गंजाम जिलार रोगी सेवा क्षेत्र में नियोजित रही राज्य सरकार 108 आंबुलांस सेवार विकल चित्र देखा मिली। पेटरे क्रिकेट बॉल बाजिबार युवक असुस्थ हो पड़ते फल आंबुलांस जोगे मेडिकल नहीं जाऊला। आंबुलांस टी हठात खराब हो पड़ू युवक मृत्यु होती। तेबे रोगी सेवा नियोजित 108 आंबुलांस विकल अवस्था नहीं सरकार को लोके दायी करिसेंती। परिवार लोके असंतोष प्रकाश करिसेंती। एणिकी कम पिला थिले बंद हेबो कॉलेज। एक्शन मोड रे उच्च शिक्षा विभाग अनुदान प्राप्त घरोई प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शिक्षा प्रदान करुवा कौन कॉलेज जदि नियमित भावे पिला कम रोचंती सेही कॉलेज गुडी को संपूर्ण बंद करा जिवो। उच्च शिक्षा विभाग उच्च क्षमता संपन्न कमिटी एथिरे निष्पत्ति मध्ये निया जायछि। तेबे कुआ जाउछि जे शिक्षा वर्ष रे आवेदन करतिबा राज्य रे 146 टी शिक्षानुष्ठान भित्तिभूमि मध्ये जांच करा जिवो। जेउ कमिटी रिपोर्ट प्रदान करिवो ताहारी आधारे विभागीय आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिवो। जेउथिरे 13 टी प्रोफेशनल कॉलेज मध्ये रहिछि। तेबे कुआ जाउछि जे 3 मास मध्यरे एहा मध्ये पदक्षेप निया जिवो। कैदी को जगिबो एआई कैमेरा झारपड़ा जेल रे जेबे डीजी। तेबे भुवनेश्वर स्वतंत्र कारागार रे पहुंचले जेल डीजी सुशांत नाथ। जेल में पहुंची विभिन्न वार्ड बुलवा सहित झारपड़ा जेल सुपरिटेडेंट एवं जेलर सहित जेल डीजी बैठक करिसेंती। जेलर सहित आलोचना करी कैदी संपर्क में पचारि बुझिसेंती जेल डीजी। एपटे जगन्नाथ प्रधान को भेटिबा सहित वार्ड रो डाकी नहीं डीजी तागिद करबा सूचना नैचंती। जेल सीसीटीवी मध्ये लगा जिवो। सेपटे मध्ये कुआ जाउछि जेल सीसीटीवी मध्ये जांच करबा द्वारा एथर कोन सुराग मिली नाही। एथर झारपड़ा जेल लागिबो एआई कैमेरा फल जेलर सुरक्षा एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करिवो। केउ जेल में कौन रही कैमेरा जरिए नजर रखिबो। तेबे वार्ड रे कैदी गोरा आचार व्यवहार उपर मध्ये नजर रखिबो। एहा सहित मध्ये कैदी आत्महत्या निशा कारोबार नेकी मध्ये नजर रखिबो एआई कैमेरा। ता सहित मध्ये एही कैमेरा सहित कैदी को मुह आखि फिंगरप्रिंट मध्ये लिंक करा जिवो। जहा द्वारा कैदी केबे आसिले केबे गले कौन कले कौन नहीं सबकिछि एआई साहाय्य रे मध्ये जणा पड़ी जिवो। बड़ धरणर बैंक लुट नयगढ़ मानधनपुर इंडियन बैंक रु लुट। एही घटना रे नयगढ़ पुलिस 4 जन को गिरफ्त करिथा बेले 20 लाख रु अधिक टंका एवं देशी बंदूक मध्ये जब्त करा जायछि। तबे कहै गतकाली 6 जन लुटरा बैंक रु लुट करथिबा जणा पड़िथिला। जहा फल अपराह्न 4:15 समय घटिथिला। 3टी मोटरसाइकेल चढ़ी डकैत माने बैंक परिसर में पशि कर्मचारी ग्राहक को भयभीत करिथि एवं अस्त्रशस्त्र देखाइथिले। डकैत माने कैश बाक्स चाबी मागिबा परे सामग्री द्रुत गतिरे लुटि नैथिले। बैंक कर्मचारी को एकाठी रहिया पई मध्ये कहिथिले। जणे महिला ग्राहक ठारू 20 लाख नगद एक सुना चेन मध्ये लुटि नैथिले। आक्रमणकारी मानकु प्रतिरोध करिबा परे 2 जन कर्मचारी आहत मध्ये होइथिले। परे सेमानकु स्थानीय हॉस्पिटल मध्ये भर्ती कर जाइथिला। एबे पुलिस तदंत चलाइछि। राजनीति को आउ जणे सुपरस्टार अभिनेता को एंट्री। तमिलनाडु राजनीति रे आउ जणे एक बड़ कलाकार एंट्री मारिछंती। मुख्यमंत्री प्रार्थी भाबे तमिल सुपरस्टार विजय। तेबे एकाकी लड़िबे विजय एवं टीवीके। तेबे पूर्वरु अनेक साउथ सुपरस्टार राजनीति को एंट्री मारि सारिछंती। पवन कल्याण मध्ये आंध्र प्रदेश डेप्यूटी सीएम भाबे नियुक्ति दायित्व तुलाउछंती।
ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୁନାବେଶ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଥିବା ଆସୁଥିବା ଯାନ କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବେ ସେ ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକଠାରୁ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଦେବୀଘାଟ ଛକ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକଠାରେ ମାଟିଟୋଡ଼ା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଛେତୁ ଛକ ଦେଇ ମାଟିଟୋଡ଼ା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଏମିତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକରୁ ମଶାଣି ଛକ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଦେବୀ ଛକ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ତେବେ ଏମିତି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାମଚରିତ ମାନସ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଜଗତଗୁରୁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିଥିଲେ। ରାଘବ ପରିବାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଟନା ଗାଁର ଭଗବାନ ରାମଚରିତ ମାନସ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ପୂଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୋଧ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗତକାଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇନଥିଲା। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ନୀତି ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଥିବାରୁ ତେବେ 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ସର୍ବସାଧାରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ସେପଟେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ 20 ପରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲଗାତାର ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସକାଳେ ଖରା ହେଉଛି, 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଗ ଅନ୍ଧାର, ତା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେବିର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ବ୍ୟାନ୍ ଜେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ଜବତ ହେବ 4,843 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଖ, ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେୟାର କିଣିବା ବିକିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଣଦେଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଆଦେଶ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ 4,843 କୋଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛି ଯାହା ଜବତ ହେବ। ଏହି ଜବତ ଟଙ୍କା ଦେଶର ଏକ ନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସହିତ ଜେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ସେବିର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏବେ କିଛି ନେଣଦେଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଫଳତା। କୃତ୍ରିମ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଜାପାନ। ରକ୍ତ ତିଆରି କଲା ଜାପାନ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଜାପାନ ଗବେଷକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରକାର ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ଏହାର ଜୀବନକାଳ ଅଧିକ ଲମ୍ବା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆପାତକାଳ ଔଷଧ ଯାହା ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଅମ୍ଳଜାନ ବହନକାରୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍କୁ ସମାହିତ କରି କୃତ୍ରିମ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବେସିକଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଆବରଣ ଭିତରେ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ରକ୍ତକୁ ରଖି ସେଥିରେ କୃତ୍ରିମ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସଫଳ ହେଲେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ତର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆସନ୍ତା 20ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି 75,000 ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଏଥର ରେକର୍ଡ 75,403 ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବହୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବି ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖାଲି ଚାଟିଂ ପାଇଁ ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲୋକମାନେ 5ରୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ରିଏଟର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ କ୍ୟାଟଲଗ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ତର ଲେବଲ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଘରୋଇ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଡର ନେଇପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 5,000 ନେଇକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହାତେଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର IIM କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜୁନ ମାସରେ ମିଳିଲା 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ଏଥର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେପଟେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଗତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ମିଳିବାର ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସରକାରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିଥିବେ। 19ତମ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 19 ଏବଂ 20ତମ କିସ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।